बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज़ बिनते बरकत अली। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ुल अमान में रखे, सेहतमंद रखे, शाद रखें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बन के रहें। फ्रेंड्स, हम जब स्कूल दाखिल करवाए जाते हैं, हमें स्कूल भेजा जाता है, तो जो अर्ली हमारी तालीम होती है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, ड्राइंग वगैरह होती है, उन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में हमसे सबसे पहला जो सवाल होता है हमारी जनरल नॉलेज में, तो वो ये होता है कि हम सब कौन हैं। ऑफ कोर्स इसका आंसर होता है मुसलमान। फिर होता है हमें किसने बनाया, हमारा मतलब अल्लाह कितने हैं, यानी हमें अल्लाह की वहदानियत सबसे पहले बताई जाती है। फिर ये बताया जाता है कि हम मुसलमान हैं। फिर उस अर्ली एज में हमें सिखाया जाता है जी झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते। किसी बच्चे से अगर हमारा झगड़ा हो जाता है तो हमें ये सिखाया जाता है जी दिल आज़ारी नहीं करते, हम मुसलमान भाई भाई हैं। हाँ, मतलब अर्ली जो हमारी तरबियत होती है ना, बड़ा उस पर फोकस होता है। बीइंग अ मुस्लिम क्या क्या हमारे फ़राइज़ हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये उस एज में हमें बड़ा अच्छी तरीके से समझाया जाता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम छोटे होते हैं वाकई हमें हर बात पे अल्लाह ताला का खौफ होता है। नहीं, मैंने झूठ बोला तो अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, मैंने चोरी की तो मेरा हाथ काट दिया जाएगा। मिनटू से मेरा कहने का मतलब है बड़ा ईमान ताज़ा होता है इस वक्त हमारा। और बड़े अफसोस की बात है, जैसे जैसे हमारी डिग्रीज़ बढ़ती हैं, हम ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं, हमारी अखलाकियात कहीं गुम हो जाती हैं, कहीं खो जाती हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो छोटी छोटी बातें हम भूल चुके हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। तो अपने व्यू शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँगी, और काइंडली इस जो मैं अब आपसे पूछूँ इसका जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अब पूछना मैं ये चाह रही थी, आप किसी दावत में जाते हैं, आपके किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने, अजीज़ ने आपको दावत पर मदऊ किया, आप दावत पर गए, उसने खाने में बड़ा दस्तरखान बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है और वो बड़े कीमती महंगे तरीन, जैसे आजकल रिवाज है, महंगे तरीन क्रॉकरी सेट में किसी बर्तन में बड़ा आपको उसने लजीज भुना हुआ गोश्त या गोश्त की कोई भी आइटम बड़ी लजीज बनी हुई और सर्व करने का भी अंदाज़ बड़ा उसका खूबसूरत हो, दस्तरखान भी बड़े बेहतरीन तरीके से सजाया हो, वो आपको वो गोश्त पेश करें, आप सैर होकर वो गोश्त खाएं। गोश्त खा लिया जी, आप खाने से फारिग हो। जब आप खाने से फारिग हो, सपोज़ करें वो आपका जो मेज़बान था वो आपको बताए जनाब जो आपने गोश्त खाया है वो एक मुर्दार का गोश्त था, मैंने आपको एक मुर्दार का गोश्त खिला दिया, क्या हालत होगी आपकी, क्या महसूस करेंगे? जाहिर सी बात है बड़ी कराहत होगी, बड़ी घिन आएगी, हो ये मेरे साथ क्या क्या किया इसने, मुझे एक मुर्दार का गोश्त खिला दिया है, मैं तो एक मुसलमान था। उस कराहत में आपका दिल ख़राब होगा 100%। ऐसे होगा आपको उल्टी आ जाएगी, वॉमिटिंग होगी, नहीं होगी तो आप खुद चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो मुझे उल्टी आ जाए, ये सब निकल जाए, गलाजत मेरे पेट में ना रहे, निकल जाए गलाजत। ऐसे ही होगा ना फ्रेंड्स, हमारा दिल ख़राब हो जाएगा और हमें बहुत गुस्सा आएगा कि ये शख्स ने हमारे साथ क्या किया है। लेकिन आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा गोश्त हम डेली खाते हैं, ना जाने कितनी बार एक दिन में, ना हमें घिन आती है, ना कराहत होती है, ना हमारा दिल ख़राब होता है, ना हमें ये याद आता है कि हम मुसलमान हैं। शायद आप समझ गए हो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे मैं गिबत खोरी की बात कर रही थी। इस बारे में मैं आपको एक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुनाती हूँ। इरशाद बारी ताला है, पर तुम आपस में एक दूसरे की गिबत ना करो, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, बस तुम इसे नापसंद करते हो, सो अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। दोस्तों, कुत्ता नजसुल ऐन है मगर अपने हम जिन्स का गोश्त कभी नहीं खाता।
اور ہم اپنی ماں کا بھی نہیں چھوڑتے۔ مردار کو تشتری میں سجا کر دسترخوانوں پر رکھ کر دیکھ، کیا کوئی اسے کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آج ہماری ایک مرغوب غذا بن چکی ہے یہ، اور ہمارے دماغوں میں رچ بس گئی ہے کہ نہ اسے کھاتے قرات محسوس ہوتی ہے، نہ کھانے کے بعد بدمزگی، اس لیے کہ یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہماری عادت بن چکی ہے۔ اب اکثر یہ غیبت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ غیبت ہوتی ہے گائز، جیسے اب آپ کے ساتھ میں بیٹھی ہوں، میری اور آپ کی کسی ٹاپک پر بات ہوئی ہے، اور وہ بات ہم نے کسی شخص کے بارے میں کی ہے، جیسے ہمارا کوئی دوست ہے اور ہم اس کی کوئی بات کر دیتے ہیں، یعنی اور اس میں وہ عادت ہوتی بھی ہے، اسے غیبت خوری کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک میں آپ سے حدیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہ ذکر کرنا دوسروں کے سامنے اپنے کسی بھائی کا مگر ایسی باتوں کے ساتھ جو اسے بری معلوم ہو، غیبت ہے۔ پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی ہو جس کا ذکر کیا گیا ہے تب بھی اس کو غیبت کہا جائے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر وہ برائی ہو جس کا تو نے ذکر کیا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ تو فرینڈز، ہمیں چاہیے، ہماری یہ چھوٹی سی عادت بن چکی ہے، یہ اگر ہمیں کسی کی برائی کرنے کا مقصد بھی نہ ہو، یا کسی سے عداوت بھی نہ ہو، خنس بھی نہ رکھتے ہوں، بلا وجہ ہی ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے، دیکھا اس نے ایسے کیا ہے، دیکھا وہ کیسے، وہ اس طرح کی عادت کے مالک تھی یا تھا، تو خود کو سنبھالیے، شرم کریں، اللہ دیکھ رہے ہیں، گھبرائیں مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر ہم لوگوں میں یہ عادت ہے تو خدا را اسے بدل دیجیے، اتنی کوئی یہ نہیں ہے کہ اسے بدلنے میں بڑے سالوں لگیں گے، آپ ارادہ کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے کہ اللہ مجھے اس غیبت خوری سے بچائے۔ اس غیبت خوری کی عادت آگے چل کے بہتان پرستی میں بدل جاتی ہے، اور بہتان پرستی کی بھی بڑی ہمارے مذہب میں سخت ممانعت ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ اس پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں نہ ہی تو میرا کوئی فائدہ ہے نہ کسی اور کا، صرف جیسے ہم خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ کر لیں جی ہمارا فیس اچھا ہو جائے گا، ہاتھوں بھی کچھ لگا لیں ہاتھ خوبصورت ہو جائیں گے، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی روح کو خوبصورت کرنا ہے۔ ہم وی شوڈ کلین اوور انر، اپنا اندر صاف کیجیے، آپ خود بخود حسین لگیں گے۔ مسلمان تو ہوتا ہی حسین ہے، اس میں تو اللہ کا نور ہی بڑا، مطلب مسلمان پر تو نور ہی بہت ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ کوشش کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔